Assalamualaikum. In this video, I'm going to talk on the negative numbers. So, some of you may have been confusing with the negative numbers, but don't worry. In this video, we're going to make you no more confused with the negative numbers. Don't worry, I'm going to help you. Alright, so the negative numbers. So, first of all, you have to know that the operation is when it is, okay, when you have positif, darab dengan positif, you dapat positif. Negatif, alright, ataupun positif, darab negatif, you dapat negatif. Negatif darab dengan positif, you dapat negatif. Yang ini kena hafal. Negatif darab negatif, you'll get negatif. Positif. Okay. So, kalau simbol dia sama, alright, saya dapat positif lah. Tapi kalau dia berlainan, alright, if you have different, alright, so, you dapat negatif. Alright. Let's say, we have the first one here. This is very simple, but you know, that simple-simple yang macam ni pun tak boleh nak buat, bukan kata yang boleh mengganggu gugat kalau kita salah konsep. Alright. Ini apa maksud negatif 2 tolak 3? Does it mean negatif 2 darab 3? Tak. Right? Sebab ada yang tanya saya, negatif darab negatif, so positif. Mana simbol darab dia? Mana simbol darab? Cara baca, negatif 2 tolak 3. Alright, negatif 2 tolak 3. Alright, so this is actually negatif 2 tolak 3. Hutang RM2, hutang lagi RM3, jadi hutang lagi RM5. Hutang ialah simbol negatif ini. Alright, boleh? Right, so negatif 2 tolak 3, negatif 5. Tapi berbeza yang kedua ini, negatif 2 cara baca, negatif 2, bila bracket maksud dia, darab. So, negatif 2 darab dengan negatif 3. So, apa dapat? Negatif 2 darab negatif 3. Negatif darab negatif, you akan dapat negatif darab negatif, positif. So, negatif 2 darab negatif 3, you dapat positif. Positif apa? 2 darab 3, you dapat 6. Tapi you tak tulislah positif 6. Alright? 6 tu maksud positif 6. You know that. Alright. So, let's go to number 3. Suppose we have this one. Right, kita kena buat, kalau ikut board math, we have to do the one in the bracket first. So, in this case, we have to settle this first. Right, negative 1 minus 3. So, in this case, alright, I'm going to settle the one in the bracket first. Yang ini, salin saja dekat luar. Negative 2, and then settle the one in the bracket. Tengok, saya tunjuk bracket ini saja dulu. Negatif 1 tolak 3. So, negatif 1 tolak 3 berapa? Bukan negatif 1 darab negatif 3 tu. Negatif 1 tolak 3. So, negatif 1 tolak 3. Negatif 1. Hutang 1. Hutang lagi 3. Dia dapat hutang 4. Negatif 4. Tadi tolak. But now, antara dua ini, operasi apa? Kalau ada bracket, maksudnya operasi darab. So, you have negatif 2 darab negatif 4. So, negatif darab negatif, you'll get positif. 2 darab 4, you get 8. So, positif 8. Tapi you tak tulis positif. Alright? Let's move to number 4. Can we do this first? Tak boleh. Sebab ini operasi tolak. Negatif 1 tolak 5. So, you have to do the one in the bracket first. Alright, so kita settle the one in the bracket. So, we'll copy this one. Negatif 1 minus 5. Alright, 2 tolak 7. 2 tolak 7 berapa? 2 tolak 7, you dapat negatif 5. So, put it negatif 5 inside the bracket. Yang ini tolak, operasi tolak ini. Alright, so now, you nak buat yang mana dulu? Yang ini dahulu ataupun yang ini dahulu? Ingat, kalau nombor duduk sebelah dia tak ada operasi apa-apa, maksud dia operasi darab. So, better lah you tulis negatif 1 tolak 5 darab negatif 5. Tapi dua simbol duduk sebelah-sebelah dalam maths, you have to put bracket. Alright, so, ingat, bila ada tolak dengan darab, you kena buat darab dahulu lah. Alright, so darab dahulu. Negatif 5 darab negatif 5. Apa you dapat? Negatif 5 darab negatif 5, you dapat positif. Because negatif darab negatif, you get positif. 5 darab 5, you get 25. Okay, saya dapat negatif 1 tambah 25. Hutang 1, tapi bayar 25. Maka lebihlah duit hutang kita. Lebih banyak 24. Lebih itu positif lah. Alright. So, negatif 1 tambah 25, you dapat 24. Okay. Ataupun, alright, negatif 1 tambah 25, kalau you tak nampak, you can rearrange, susun semula. You ambil positif 25 duduk depan. Ingat simbol milik depan itu. Positif 25 tolak 1. So, you'll get 25 tolak 1 lah. Itu saya sebut satu lagi ya. Alright. Bila you nak rearrange, nombor ni you boleh rearrange. Tapi you kena hati-hati. Contoh saya tunjuk. 2 tambah 3 tolak 5 tolak 7 tambah 1. Okay, saya nak rearrange. Katakanlah saya nak letak yang ini di depan. You tak boleh ambil 7 saja. You tak boleh kata, okay, saya ambil 7 depan. Salah. You kena ambil dengan simbol. Okay, you kena ambil macam ini. So you have to put negatif 7 dekat depan. Okay, katakanlah saya nak susun 2 nak duduk depan. 2, positif ke negatif tu? Positif. So, tak tulis kat depan kan? Tapi dekat sini, you kena tulis positif 2. Alright, next. Saya nak letak 1. Tengok simbol apa? Positif 1. So, you letak tambah 1. Next, you ada apa? Next, you ada negatif 5 katakanlah contoh. So, you ambil negatif 5. And the last one, you'll have this positif 3. So, tambah 3. Alright.
Boleh kan? Right. Katakanlah kita ada nombor yang sama. Alright, I will try to rewrite this. Tambah 3 tolak 5 tolak 7 tambah 1. Alright. Katakanlah saya nak letak positif 3 dekat depan. How do I put positif 3 dekat depan? Saya put 3, tak letak positif sebab positif 3 dekat depan tu maksudnya positif. Saya nak susun, okay, katakanlah saya nak susun semua positif dahulu. Alright, 2 tambah 2. Okay. Saya tambah 2. Lagi tambah 1. Alright, tambah 1. Next, saya nak susun negatif 7 dulu. Alright, boleh? Negatif 7. Jangan ambil 7 kita saja, kena ambil negatif 7. And the last one we have negatif 5. Boleh lah. And then boleh guna ini and boleh kira secara biasa. Okay? Alright. So let's try these tutorial questions. Saya tak ingat nombor apa ni, tapi tak apa, kita cuba. You have this 5, alright. So remember, you have to follow the BODMAS. So you have to settle the one in the bracket first. So you have many brackets here. You can settle this one, you can settle this one. Dalam bracket yang kedua, ada tolak, ada bahagi. Nak buat mana dahulu? Of course, bahagi dahulu sebab bahagi lebih tinggi pangkat dia berbanding tambah tolak. Baik, maka kita akan dapat, alright, so 5 in the bracket. Negatif 3 dengan negatif 4. Operasi apa itu? Darab ke tolak? Ada simbol darab? Tak ada. Ada simbol, ada bracket? Ada bracket dekat sini? Tak ada. Maksudnya tolak. Negatif 3 tolak 4. So, hutang 3, hutang lagi 4, you dapat negatif 7. Confused lagi? Ada sebab hari yang tanya ni, Sir, I see this, negatif, darab, negatif, positif. Mana simbol darab? I cannot bring myself. Dekat mana simbol darab yang you cari tu? Tak ada, Dek. So, suka hati saja kan? So, ini sebenarnya tolak. Negatif 3, tolak 4. Itu cara baca dia. Alright, so dapat negatif 7. Alright, now you have positif 4, tolak 2. Okay, yang ini nak settle mana dahulu? Negatif 6 bahagi 2. Ataupun 1 tolak, okay, 6 bahagi 2. Dia dapat, 6 bahagi 3. Dia dapat 2. Alright, so now, yang ini. Nak buat apa nak? Okay, contoh antara dua ni. Ada apa operasi dekat tengah-tengah ni? Tak ada operasi. Tak ada operasi maksudnya darab kalau duduk sebelah bracket. So, 5 darab negatif 7, you dapat negatif 35. Itu maksud dia darab. Alright, and then you ada plus 4. Alright. And then, minus 2. Boleh tak you nak settle? Okay, tak apa, saya cerita sekejap lagi. Okay, settle the one in the bracket dahulu. 1 tolak 2, 1 tolak 2, negatif 1. Tolong hati-hati. Alright. Nombor kecil tolak nombor besar, dia mesti nombor negatif. Nombor kecil tolak nombor besar mesti negatif. Dia tak boleh tiba-tiba positif dekat situ. Kalau nombor besar tolak nombor kecil, boleh positif. Okay, alright. So now, you nak buat yang mana dahulu? Boleh tak kita kira yang ini dulu? Tak boleh. Sebab apa? Ini, apa maksud negatif 2 dengan negatif 1? Duduk sebelah-sebelah, tapi tak ada operasi apa-apa. Maksudnya operasi apa? Operasi darab. Operasi darab sebenarnya. Sebab dia bracket duduk sebelah tu. So now, nak selamat, you tulis dahulu. Negatif 35 tambah 4 tolak 2 darab negatif 1. Kenapa letak bracket ni? Sebab dua simbol ini tak boleh duduk bersebelah-sebelah. You kena letak bracket. Alright, so now, you have this. Nak settle mana dulu? Of course lah darab dulu sebab you belajar bracket ialah nombor operasi darab banding tambah. So now you have negative 35 plus 4. Alright, negatif 2 darab negatif 1, positif 2. Ambil simbol negatif tu sekali. Positif 2. So now you will have negative 35 plus 6. Alright, so you'll have negative 29. So you are done with this question. Susah ke? Tak susah. Cuma tolong jangan confuse antara negatif 2 tolak 3 dengan negatif 2 darab negatif 3. Ada beza dia. Yang ini tak ada bracket. Yang ini ada bracket. Ada nombor duduk sebelah bracket. Tak ada apa-apa simbol. Maksudnya operasi darab. Kena hati-hati. Jangan gopoh. Sekian.